Oke lur, di video kali ini aku akan berbagi tips atau ya tips lah lur. Jadi kita kalau mau ganti oli itu oli mobil ya, ini sebaiknya di setiap 5.000 km per 5.000 km untuk ganti oli mesin ya lur. Jadi ini misalnya di kilometernya ini lur 212.290. Nah ini jadi kita kalau misal sekarang ganti oli di kilometer ini, nanti kita di 5.000 berikutnya, jadi ini kilometer ini ditambah 5.000 lagi. Jadi ini kalau mau ganti oli lagi di kilometer 217.290, jadi 217.290 ya. Nanti pokoknya tiap 5.000 km per 5.000 km untuk oli mesin ya lur. Nah untuk oli transmisi, kalau untuk oli transmisi itu kita di tiap ya, oli transmisi ini, oli mesin ini, kalau oli mesin di setiap ini dan kilometernya ini, jadi ditambah 5.000 jadi ini. Untuk oli transmisi, kalau transmisinya manual kita di setiap 15.000 ya lur, 15.000 km, jadi di setiap 3 kali ganti oli kita harus 1 kali ganti oli transmisi, pokoknya setiap 15.000 km. Nah untuk oli kalau matic ya, kalau matic beda lagi. Kalau matic di setiap 20.000 km, karena kalau oli matic itu lebih encer daripada oli manual, jadi penyusutannya tidak cepat daripada, lebih sedikit daripada oli transmisi yang manual karena lebih encer. Nah untuk filter oli lur, filter oli kita penggantiannya di setiap 10.000 saja, 10.000 km, di setiap 10.000 km, jadi setiap dua kali ganti oli mesin kita 1 kali ganti filter oli ya. Seperti itu teman-teman. Sudah jelas belum? Pokoknya kita ulangi lagi ya. Kalau kita mau ganti oli mesin setiap 5.000 km, untuk filter oli 10.000 km, untuk oli transmisi manual itu di 15.000 km filter. Jadi oli mesin 5.000, filter oli 10.000, oli transmisi manual 15.000, oli transmisi matic 20.000 setiap di kilometer itu ya lur. Nah ada lagi oli gardan. Kalau oli gardan itu bareng sama oli transmisi manual, jadi setiap 15.000 km. Ada lagi oli transfer itu juga sama 15.000 km. Nah untuk oli yang lain, misal oli power steering, oli rem itu nggak perlu diganti, kita cek aja. Tapi kalau biasanya kalau udah ngelendot kotor itu kita kuras saja, tapi biasanya nggak harus diganti kok itu. Ganti kalau pas posisi kotor saja ya lur. Nah seperti itu ya. Jadi ya semoga kalian jelas. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.